ኦገስት 27 2025 ጠዋት በሚኒያፖሊስ ምዕመናን ለዝማሬና ለጸሎት ልጆቻቸውን ይዘው ተሰበሰቡ። 15 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንድ በጥላቻ የተሞላ ሰው መሳሪያ ይዞ ወደ መቅደሳቸው ገብቶ የጸሎታቸውን ስነ ስርዓት ወደ አስፈሪ ትዕይንት ቀየረው። ይህ የአኖንሲዬሽን ቸርች አሳዛኝ ታሪክ ነው። በሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ በዊንዶም በሚገኘው የአኖንሲዬሽን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለዘመናት የካቶሊክ እምነት ተከታይ የሆኑ ቤተሰቦችን ስታስተናግድ ቆይታለች። እንደ ማንኛውም የእምነት ስፍራ ሰላማዊ ቦታ፣ ከጥፋትና ከዓለም ካታና ረብሻ በጸሎት በምልጃና በምስጋና መሸሸጊያ በመሆን ነው የምትታወቀው። ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 27 ቀን 2025 ጠዋት ገዳይ ሽጉጡንና የጭካኔ ዓላማዎችን ታጥቆ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገባ። ለተማሪዎች የመጀመሪያ የትምህርት ሳምንት ስለነበረ ተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት የሚካፈሉት የጸሎትና የቅዳሴ ስርዓት አላቸው። ጠዋት ላይ ቅዳሴው ሲጀመር ገዳዩ ሽጉጡን ታጥቆ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። ተኩስ ከመክፈቱ በፊት በፍጥነት ወደ መሃል መውረዱን የዓይን እማኞች ይናገራሉ። የመጀመሪያዎቹ ጥይቶች በተሸፈነው ጣሪያ በኩል ተስተጋብተዋል። ምዕመናኑ ያንን ሲሰሙ እየጮሁ ራሳቸውን ለመሸፈን ተሯሯጡ። አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን በራሳቸው አካል ተከላከሉ። ሌሎች ደግሞ የሚወዷቸውን ሰዎችን እየጎተቱ ወደ መውጫዎቹ ሮጡ። በሰከንዶች ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ድንጋጤ ተስፋፋ። ዘማሪዎቹ ዝም አሉ። መንኮራኩሮች ያስፈሪ ቦታዎች ሆኑ። በግርግሩ 2 ትንንሽ ልጆች ተመቱ፣ ወዲያውኑ ሞቱ። የ8 እና የ10 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች ነበሩ። ሌሎች ከ6 እስከ 15 ዓመት ዕድሜ ያላቸው 16 ልጆችና በ80ዎቹ ውስጥ ያሉ ቅዳሴ ላይ የነበሩ ምዕመናን 3 ቆሰሉ። የሚኒያፖሊስ ፖሊስ ዲፓርትመንት የመጀመሪያዎቹን አይኗኗን ጥሪዎች ሲደርሳቸው በደቂቃዎች ውስጥ ተማሪዎችንና ምዕመናንን ለመርዳትና ለማዳን ወደ ቤተክርስቲያኑ ገቡ። የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች ጉዳዩ የደረሰባቸውን ተጎጂዎች ወደ አካባቢ ሆስፒታሎች ወሰዷቸው። የቆሰሉትም ሕክምና እየተደረገላቸው ሲሆን 1 ጎልማሳና 6 ሕፃናት በአስጊ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ተነግሯል። የ23 ዓመቱ ሮቤል ዌስትማን ወንጀሉን ከፈጸመ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ፖሊስ ከመድረሱ በፊት ሽጉጡን በራሱ ላይ አዙሮ ራሱን በማጥፋት ሕይወቱ አልፏል። ፖሊስ ምርመራ አድርጎ ወንጀሉን የፈጸመበት ምክንያት ግልጽ አለመሆኑን ተናግሯል። ነገር ግን ጥቃቱን ከመፈጸሙ ከሰዓታት በፊት የሚያደርገውን ነገር አስቀድሞ መዝግቦ በዩቲዩብ ላይ እንደለቀቀ ተናግረዋል። ዩቲዩብ ላይ የተገኙት መረጃዎች ጸረ ሃይማኖት አነሳሾች ጽንፈኝነትን የሚያሳዩና ጥቃቱ ደግሞ ለሳምንታት ታስቦ እንደነበረ መርማሪዎች አረጋግጠዋል። የፌዴራል ወኪሎች ወንጀሉን እንደ ሽብር ጥቃትና የጥላቻ ወንጀል ፈርጀውታል። የሁለቱም የሟች ህጻናት ወላጆች ልጆቻቸውን በማስታወስ ማህበረሰቡን እና ጓደኞቻቸው ቤተሰቦቻቸውን ላደረጉላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ በሳውዝዌስት ሚኒያፖሊስ በፓርክ ውስጥ ለሻማ ማብራት ተሰበሰቡ። አዘንተኞች አበባና የሻማ ማስታወሻችን በቤተ ክርስቲያኑ የእግረኛ መንገድ ላይ ለመታሰቢያነት አስቀመጡ። የህብረተሰቡ ከፍተኛ ሐዘንና በቃላት ሊገለጥ የማይችለው ድንጋጤ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ደርሶ ምክትል ፕሬዝዳንት ጄዲ ቫን የማህበረሰቡን ሕመምና ሐዘን በመረዳት በቀጥታ ለህዝቡ በሚኒያፖሊስ የሐዘን መግለጫ ንግግር አድርገዋል። We had this terrible school shooting yesterday in Minneapolis. A lot of families who were in their first week of school just outside of Minneapolis, and that was pierced. That incredibly pure and wonderful moment was pierced by a very vicious and a very evil person. And so I just want to say a couple of things. The first thing that I want to say is, remember, we're an American family. And the people who lost children, they are your fellow Americans. And those children who lost their lives and lost their future, they are your fellow citizens. So think about them and say a prayer for them. And remember
that they are as much us as our neighbors right here in this wonderful community in Wisconsin. And the thing that they need most of all is they need their fellow Americans to reach out and care about them. And I know that every single one of us is going to do that. That's the first thing that I wanted to say. The second thing that I wanted to say is, when I first heard the news, I was worried that the death toll was going to be higher based on what the media reports were saying. And right now, there are still a couple of kids, some of whom in very critical condition, who may yet survive this. And I think they would appreciate your prayers, and their families would appreciate your prayers as well. So if you are the praying type, I'd ask you to say a prayer tonight for those kids that are still recovering, that they may recover fully and go on to live a full life, the life that was deprived from a couple of their classmates. I'd encourage you to read some of the stories about what happened yesterday, about the violence, about the fact that you had 10-year-old kids laying over their friends to look after them and to try to protect them. And while yesterday was an unspeakable tragedy, I'd ask you to remember that we also saw the very best of the United States of America. And to every person who protected a friend, to every first responder, to every paramedic who made it so the death toll wasn't higher, we love you, we're proud of you, and we'll never forget the great American spirit that you showed yesterday. There's going to be a time for politics, and there's going to be a time to figure out how to prevent this stuff from happening, how to make these shootings less common in our country. And I'm not going to speak about that now. This happens too much in our country. And if you look, we really do have, I think, a mental health crisis in the United States of America. We take way more psychiatric medication than any other nation on earth. And I think it's time for us to start asking some very hard questions about the root causes of this violence. And I'm going to be part of that, and the First Lady and the President are going to be part of that. But that's going to be an American conversation that we're going to have together. But before we have that conversation, if you are the praying type, I would ask you to join me in prayer for the two little kids who lost their lives yesterday. And this is a prayer we say a lot in my church, and I've always found it very meaningful. It's very short. But eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Thank you all. ሁለቱ የሞቱት ህፃናቶች ብሩህ ፊውቸር ብዙ ህልም ያላቸው ነበሩ። ነገር ግን ህልማቸውን ሳይጀምሩ ሳይኖሩ ተነጠቁ። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን በጣም አስተማማኝ ቦታ እንደሆነ አድርገን እናስባለን። ነገር ግን ይህ አሳዛኝ ታሪክ ሁከት በየትኛው ቦታ ሊደርስ እንደሚችል ያስታውሰናል። በተቀደሱ ቦታዎችም ጭምር ምድር ውስጥ እስከኖርን ድረስ ክፉም ደግም ሐዘንም ደስታም ሁሉ ጊዜ ይኖራል። ዋናው ነገር ግን እኛ ራሳችንንና ልባችንን ከአመጽና ከጥፋት ከምቀኝነት መጠበቅ ነው። እርስ በርስ በመዋደድና በመከባበር በመተሳሰብ ጥላቻን አሸንፈን ፍቅርን ማንገስ እንችላለን። የዛሬው ታሪክ ይህንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌላ በአሜሪካ ውስጥ የተፈጸሙ እውነተኛ የወንጀል ታሪኮችን መስማት የምትፈልጉ ከሆነ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቻናሌን ላልደረሳቸው እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ስለምትሰጡኝ ምክር፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ስለሁሉም ነገር ከልቤ አመሰግናለሁ። በሌላ ታሪክ እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ። Bye.